अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज मैं आपको 5 ऐसी दवाओं के बारे में बताऊंगा जिनको अगर आप अपने घर में रखेंगे तो हर बीमारी के लिए आपको डॉक्टरों के पास भागना नहीं पड़ेगा। बहुत सी बीमारियों का आप खुद इलाज कर लेंगे। इससे आपके पैसे की काफ़ी बचत होगी, वक्त की भी बचत होगी। चलिए जानते हैं वो कौन कौन सी दवाएं हैं जो कई बीमारियों में इस्तेमाल होती हैं। नंबर 1, इतरी फल उस्ते खुद्दूस। इतरी फल तिरी फल से अरबी बनाया गया है। तिरी फल यानी 3 फल। 3 फल से आंवला, हर बहड़ मुराद होते हैं। चूँकि हर इतरी फल में ये तीनों फल ज़रूर शामिल किए जाते हैं, इसलिए इसका नाम इतरी फल रख दिया गया। इतरी फल वैसे तो कई किस्म के होते हैं। ये ज़्यादातर दिमाग, आँख, नाक और कान की बीमारियों में ख़ास तौर पर फ़ायदा देते हैं। उस्ते खुद्दूस के माने हैं दिमाग की झाड़ू। चूँकि ये दिमाग की सफाई करती है, दिमाग से बलगमी रुतूबतों को निकालती है, खारिज करती है, इसलिए इसका नाम उस्ते खुद्दूस रखा गया। ये बलगमी मरीजों में खुसूसियत से फ़ायदा देती है और ये सर के दर्द, सर के भारीपन के लिए बहुत मुफीद है। सर का दर्द चाहे पूरे सर में हो या आधे सर में हो, या दर्द शकीका यानी कि माइग्रेन का दर्द, इसमें भी बहुत फ़ायदा करती है। पुराने नज़ले के मरीजों के लिए बहुत फ़ायदे की चीज़ है। सर के भारीपन को 3-4 खुराकों में ही फ़ायदा पहुंचाती है। जो लोग अंग्रेज़ी दवाओं के आदी नहीं हैं, उन्हें तो एक ही खुराक से अच्छा खासा फ़ायदा होता है। अगर नज़ले ज़ुकाम की वजह से जिस्म में सुस्ती हो, इस सूरत में भी इसके इस्तेमाल से बहुत फ़ायदा होता है। ये बलगमी अमराज में बहुत फ़ायदेमंद है और कमाल यह है कि सभी मिजाज के लोगों को फ़ायदा देती है। बस खुश्क और गर्म यानी उज़लाती मरीज़ों, सौदावी मरीज़ों को बादाम के साथ देना चाहिए। इसकी हर खुराक के साथ 5-5 बादाम भी दे दिया करें। ये इतरी फल उस्ते खुद्दूस कब्ज़ को भी दूर करने का काम करती है। अगर नज़ले या किसी और बीमारी की वजह से बाल वक्त से पहले सफ़ेद हो रहे हों तो कुर्स कुश्ता फौलाद 2-2 अदद यानी 2-2 टिकियों के साथ इस्तेमाल करें। यह किसी भी बड़ी कंपनी का आप ले लें। इसकी कीमत आम तौर पर 70-75 रुपए की होती है। इसकी मिकदार खुराक 5 से 7 ग्राम है, यानी 1/4 चम्मच बच्चों को उम्र के हिसाब से दें, यानी बड़े 1/4 चम्मच लें और बच्चों को उम्र के हिसाब से दें। और दूसरी दवा जो हर घर में रहनी चाहिए, जवारिश कमूनी है। जवारिश कमूनी एक मशहूर यूनानी दवा है जो हाजमे के निज़ाम को मजबूत करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। ये दवा ख़ास तौर पर मैदे की कमज़ोरी, गैस, भूख की कमी और पेट में भारीपन के लिए मुफीद मानी जाती है। कमून कहते हैं ज़ीरे को। इस दवा में ज़ीरे का इस्तेमाल जुज़े आज़म के तौर पर होता है, यानी सबसे मेन दवा इसमें ज़ीरा है, इसलिए इसी नाम पर इसका नाम रख दिया गया। इसका माना हुआ ज़ीरे वाले हाजमे की दवा। हालांकि इसमें ज़ीरे के अलावा सौंठ, काली मिर्च, भूरा अरमनी, बरगसुद्दाब जैसी हाजमे को मजबूत करने वाली जड़ी बूटियाँ भी डाली जाती हैं। बहरहाल, अगर घर के अफराद में से किसी को भूख नहीं लगती, उसको लगातार इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह हफ्ता 10 दिन में भूख लगने लगेगी। इसी तरह घर में कभी कोई ऐसी डिश बन जाती है जो बच्चों और बड़ों के पसंद की होती है, जिससे खाना थोड़ा ज़्यादा खा लिया जाता है, बाद में पेट भारी और बोझल हो जाता है। ऐसी सूरत में जवारिश कमूनी इस्तेमाल करें, कुछ देर में पेट का भारीपन ख़त्म हो जाएगा। घर में किसी को गैस की वजह से पेट में दर्द हो जाता है, ऐसी सूरत में आधा चम्मच जवारिश कमूनी में सिर्फ 1 चुटकी सोडा मिलाकर देने से फौरन आराम मिलता है। बड़े इसे आधा चम्मच खाना खाने के बाद खाएं और बच्चों को उम्र के हिसाब से दें, यानी 10 साल के बच्चों को 5-5 ग्राम दे दें, 1/4 चम्मच, और उससे छोटे बच्चों को और कम दें। 125 ग्राम जवारिश कमूनी का डब्बा 80-85 रुपए में मिल जाता है। और तीसरी दवा जिसका हर घर में रहना ज़रूरी है, लुरूक़ सपिस्ता ख़यार शंबरी है। ख़यार शंबर अमलतास की फलियों को कहते हैं। इस लुरूक़ में अमलतास बहुत अच्छी मिकदार में पड़ता है। इस लुरूक़ का ख़ास काम है नज़ले ज़ुकाम और खांसी को ख़त्म करना, सीने को बलगम से पाक व साफ़ करना, वरम हलक और हंजरा और टॉन्सिल वगैरह की सूजन को ख़त्म करना। इसी तरह यह कब्ज़ में भी बहुत मुफीद है।
یہ ان بچوں کے لیے بھی بہت فائدے کی چیز ہے جن بچوں کو جلدی جلدی نمونیا ہو جاتا ہو، جن بچوں کو ٹھنڈ بہت جلدی جلدی لگ جاتی ہو، پسلیاں چلنے لگتی ہوں، سینے سے کھڑکھڑ کی آواز آتی ہو اور بچے نڈھال ہو جاتے ہوں۔ آپ ایک ڈبہ لوق سپستہ خیر شمبری کا لائیں اور ایک ڈبی کشتہ قرن العیل کی لے آئیں۔ 125 گرام لوق سپستہ والے ڈبے میں صرف 1 گرام کشتہ قرن العیل ملائیں۔ اگر بچہ 2-3 سال کا ہے تو 2-3 چنے کے برابر دن میں 2-3 مرتبہ دیں۔ اس سے چھوٹا ہو تو خوراک کم کر دیں، بڑا ہو تو تھوڑی بڑھا دیں۔ انشاءاللہ 2-4 خوراکوں میں بہت فائدہ ہوگا۔ ہاں، اگر ٹھنڈ کا اثر بچوں کو زیادہ ہو تو 2 چٹکی اجوائن اور 1 تیز پات 1 کپ پانی میں پکا کر رکھ لیں اور بچے کو تھوڑا تھوڑا پلاتے رہیں۔ صبح کو پکائیں، شام تک پلائیں، پھر شام کو 4-5 بجے دوبارہ پکائیں اور رات تک پلا کر ختم کر دیں۔ اس سے بچے کی سینے کی ٹھنڈ، نزلے کے اثرات بھی ختم ہوں گے اور بچے کا پیٹ بھی صحیح رہے گا۔ اسے 1-2 مہینے بھی پلا سکتے ہیں۔ بچوں کا مزاج چونکہ ٹھنڈا رہتا ہے، اس لیے یہ قہوہ تیز پات اور اجوائن کا انہیں بہت سوٹ کرتا ہے۔ اس سے ان کے جسم کی ٹھنڈک نکل جاتی ہے اور بچہ صحیح ہو جاتا ہے۔ لوق سپستہ خیر شمبری 125 گرام میں 70 روپے کی مل جائے گی اور کشتہ قرن العیل 100 روپے میں 5 گرام ملتا ہے۔ بہرحال چوتھی دوا جس کی ہر گھر میں ضرورت پڑتی ہے، جوارش آملہ سادہ ہے۔ یہ جوارش دل کی کمزوری اور دل کی گھبراہٹ میں بہت مفید ہے۔ دل اور دماغ اور معدے کو طاقت دیتی ہے اور جگر کی بڑھی ہوئی گرمی کو دور کرتی ہے، تبخیر کو روکتی ہے۔ تبخیر اس گیس کو کہتے ہیں جو اوپر دماغ کی طرف چڑھتی ہے یا پیٹ میں رک کر پیٹ میں حبس پیدا کر دیتی ہے اور پیٹ گم ہو جاتا ہے، بھرا بھرا معلوم ہوتا ہے۔ اور اس کی خاص صفت جس کے لیے سب سے زیادہ استعمال کی جاتی ہے یہ ہے کہ آنتوں کو طاقت دیتی ہے اور دستوں کی شکایت میں بہت عمدہ دوا ہے۔ حکیم حضرات اس کو دست بند کرنے کے لیے زیادہ یوز اور استعمال کرتے ہیں۔ اگر معدے کی کمزوری سے بار بار دست آ رہے ہوں، پیٹ خراب رہتا ہو تو اس دوا کو ضرور استعمال کریں۔ فوری طور پر دستوں میں ٹاکا لگانے کے لیے ہمدرد کمپنی کی دوا آتی ہے پیچ، ایک دوا آتی ہے پیچ نام کی دوا آتی ہے، آپ اسے بھی مارکیٹ سے لے لیں اور گھر میں کسی کو کبھی دست آئے تو آپ فوراً 2 گولی پیچ اور آدھا چمچ جوارش آملہ دے دیں۔ 1-2 خوراک میں انشاءاللہ دست بند ہو جائیں گے۔ دستوں کے لیے لوگ بہت پریشان ہوتے ہیں، پتہ نہیں کتنے لوگ اپنے بچوں کو فوراً ایڈمٹ کرا دیتے ہیں اور ہزار روپے برباد کر دیتے ہیں۔ تو تھوڑی سی یونانی کی نالج لیجئے اور اپنی قیمتی کمائی بچائیے۔ اور 5ویں دوا جس کا ہر گھر میں رہنا بہت زیادہ ضروری ہے، کلزم ہے۔ یہ دوا ہمدرد کمپنی تیار کرتی ہے۔ یہ ہر قسم کے درد، چوٹ، سوجن، ہیضہ، دست اور پیچش اور زہریلے جانوروں کے کاٹنے میں فوراً سکون پہنچاتی ہے اور ان سب چیزوں کے لیے بہت کامیاب دوا ہے۔ وبائی بیماریوں کے دنوں میں، خاص کر برسات کے موسم میں، ہیضے کی بیماری اور بدہضمی وغیرہ کی شکایت سے بچنے کے لیے اس کا استعمال بے حد مفید ہے۔ پیٹ کی تکلیفوں میں، بدہضمی، افارے، کھٹی ڈکار، دست، الٹی، ابکائی اور پیچش ہونے پر کلزم کی 3 سے 4 بوندیں دن میں 3-4 بار سادے پانی سے لیں۔ نزلہ، زکام اور سردی لگنے پر 2 بوندیں کلزم کی سرسوں کے تیل یا تل کے تیل میں ملا کر دن میں 2 بار ناک میں ڈالیں۔ اسی تیل سے گلے اور چھاتی پر مالش بھی کریں، بہت اچھا رزلٹ ہے، بڑی جلدی کام کرتی ہے۔ کان میں درد ہونے پر 2 بوندیں کلزم میں 2 بوند تل کا تیل ملا کر دن میں 3-4 بار ڈالیں۔ اسی طرح نکسیر پھوٹنے کی شکل میں ناک میں یہی ملا ہوا تیل 2 بوند دن میں 2-3 بار ڈالیں۔ اسی طرح نمونیا اور کمر کے درد میں تھوڑا سا موم لے لیں، اسے پگھلا لیں اور 3-4 قطرے ملا کر نمونیا میں بچے کے سینے پر مالش کریں اور کمر درد میں درد کی جگہ پر مالش کریں۔ خارش کھجلی میں تھوڑا سا نیمبو، تھوڑا سا تل کا تیل ملا کر کھجلی کی جگہ پر لگائیں اور کیڑے مکوڑے کے کاٹنے کی شکل میں تل کے تیل میں ملا کر لگائیں۔ سر درد، دانت کے درد اور
आग से जलने की सूरत में रूई में कुलजुम लगाकर लगाएं। इसी तरह हैजा और वबाई अमराज में 2-3 कतरे दिन में 2-3 बार पिएं। ये 75 रुपए की एक शीशी मिल जाएगी। दोस्तों, ये जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और इसी तरह की जानकारी आपको आगे भी मिलती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी दूसरों का भला चाहते हैं तो अपने व्हाट्सएप के 2-4 ग्रुपों में भी डाल दें इस वीडियो को और मुझे भी दुआए खैर में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।